Günaydın. Günaydın. Ben kararsız kaldım da zili çalayım mı çalmayayım mı? Erken uyandırmayayım. Kuzey gelmedi gece. Yani geldi de bir yerde sızdıysa bile benim haberim yok. Çok yaşa. Sağ ol. Ya Tuncer dayının oradaydık biz gece. Biraz fazla kaçırmışız galiba. Geldik sızdık işte, herkes bir yerde. Anladım. Çok yaşa. Hep beraber. Hasta çıktın dışarı, daha kötü olacaksın sen ya. Ateşin düştü mü senin? Aşınlarıyla ölmüşsem İkinci ihtimal. fırtına bizi Cemre, yüzden için sürüklemiş oldu. Şu ilacını... Elimizdeki listeye göre Janet Taylor olabilir. Elimizdeki bilgiye göre öyle olduğunu sanıyoruz. Benim Jason'ımla denizde kaybolmuş. Bence ¡Un pollo! Tenía que montar un pollo. Por Dios, que desde que hemos salido del metro no has dejado de piropear a obreros. Debe ser la única que está encantada de que en Madrid haya tantas obras. Sí, es verdad, que estoy un poco burra. Pero claro, hija, hace tanto tiempo que no le doy una alegría al cuerpo. Mira, la última vez que tuve contacto con un hombre fue cuando estuve en Santiago y besé al apóstol. ¿Así? ¿Cómo va ese catarro? ¿Ya está mejor? Perdona. Bueno, me iba a poner con el ibérico, pero casi me espero a que te vayas. Voy a por unos bollitos. Vale. Qu'est-ce qui t'arrive, t'es malade? Non, c'est rien. Je te sers un café Volontiers. pour son travail. Alors du coup, on le garde quelques jours pour la dépanner. Ah. Et parce que ça fait plaisir à Virginie et que moi, ça me dérange pas tant que ça. Hein. Il suffit de passer l'aspirateur dans chaque pièce 2 fois par jour et... C'est un... Si on le kidnappait, pardon? Bah oui, je dirais à Chloé que... On n'a pas fait exprès, que pendant une balade, il s'est sauvé. Si tu croises ton ex avec le chien, tu lui dis quoi? C'était adorable de ta part de bien vouloir le garder. Et t'as intérêt à t'en souvenir. Je te promets. Oh, tu vas manquer, tu vas manquer. Ouh, tu vas manquer. Vous devriez pas aller voir un médecin parce que vous éternuez beaucoup quand même. Ça va passer. Alors qu'il est, Crumble a retrouvé sa maîtresse et moi, je vais retrouver un nez et des yeux normaux. Ah bah, je vous le souhaite parce que vous n'avez vraiment pas l'air bien. Ça fait 10 €, s'il vous plaît. C'est impressionnant, mais c'est pas si gênant. Mais ça nous oppose pas. Ça nous rapproche. Ça nous donne envie d'échanger, de partager. Enfin, sauf quand il s'agit de chair. Effectivement. Mais rassurez-moi, ça vous arrive quand même des fois de vous engueuler, non? Bon, des petites disputes, oui, mais enfin, jamais rien de sérieux. Alors? Ça y est, t'as rendu le monstre? Oui. Capitaine Castelli? Je peux vous parler une seconde? Ouais. Et vous croyez que Vincent Chaumette est l'organisateur de ce trafic? Oui. Il s'agit de pouvoir et d'argent. Et il est capable de tout. Je peux garder ces documents? Oui, évidemment. J'espère qu'ils vous seront utiles. On va les comparer aux infos dont on dispose déjà. Bonne soirée, capitaine. Bonjour. Bonjour Céline. Bonjour. Bonjour, voilà, c'est le dossier et les clés d'appartement dont je vous ai parlé au téléphone. Il reste plus qu'à faire signer les locataires. Entendu. Bon, c'est très gentil de vous en occuper, j'ai une journée très chargée. Il n'y a pas de souci. Bonne journée, hein. Merci. Gesundheit. Was hat denn der? Das nennt man wohl lieb. Macht einen das zur Spaßbremse? Oh, wenn es bei dir schon was länger her ist, solltest du das eigentlich noch wissen. Ich nehme rosa. Okay, und du? Ich auch. Okay. Mir leider nicht bei der Erkältung. Oh, ich hau mich gleich wieder hin. Na dann, gute Besserung. Sei doch froh, Ramon hat eine Mückenallergie, aber er hat kein AIDS. Ich will doch nur, dass er die Krankheit ernst nimmt. Du würdest ihn wahrscheinlich am liebsten ins Bett packen und rund um die Uhr von einem Ärzteteam bewachen lassen. Ich glaube schon daran, dass die Gedanken den Körper beeinflussen. Bei dir funktioniert es ja auch ganz fantastisch.
wenn ich mir jetzt einreden würde, wie mies es mir geht und wenn ich Panik hätte vor einer Lungenentzündung, dann würde ich auch eine kriegen. Ich mache keine Panik. Ich bin nur realistisch. Dann sei doch zur Abwechslung mal ein bisschen optimistisch, hm? Gesundheit. Oh, danke. Das klingt aber gar nicht gut. Hallo. Herein. Michael Jackson. Ach Quatsch. Ihr Männer seid doch alle klar. Ja, du... Η πυθία μες στο σπίτι μου θα μου πείτσε το χρησμό. Ήξεις αφήξεις ουκ εν το πολέμο θνίξεις. Ούκ εν το πολέμο θνίξεις. Ναι, εγώ. Α, κατά... Πώς μου πάσεις. Ωραία την αγάπη. Μα, αν τα πω τούτη μπόχα. Να ανοίξεις. Γιατί να κρυώσεις. Όταν να πάθεις έπαθες το. Έβαλα κρεμμυδόφυλλα στις κάλτσες μου για να πέσει ο πυρετός. Και τούτο που μυρίζεσαι ήταν πολύ. Ευκάλυπτος. Μπράβο, εσύ να μυρίζεσαι τον ευκάλυπτο και εγώ τα κρεμμυδόφυλλα. Ναι, γιατί αντιμετωπίζω τη γρίπη μου με το φαρμακείο της φύσης. Άφης με ρε αγάπη μου να πάω στο φαρμακείο της γειτονιάς να σου φέρω καμιά αντιβίωση να σου περάσει. Αντιβίωση. Καλά, εν ξέρεις ότι τα αντιβιωτικά έκαναν τους ιούς να είναι ανθεκτικοί και εμπεθαίνουν. Και εσύ να τους σκοτώσεις με τα κρεμμυδόφυλλα. Όμως θα μου πεις με την πόχα σκοτώνει και ελέφαντα. Περνά μου. Σιγάρε αγάπη μου, με ξυπνίζεις, Αγία μου. Πούσουλο, νομίζω απολύες με. Εντάξει, μια γρήπη είναι να κάνει ο κύκλο του να περάσει. Ναι, αλλά και το δωμάτιο κάνει κύκλους. Αγάπη μου, ζεις. Είμαι καλύτερα. Είσαι καλύτερα. Καλύτερα σε σχέση με τι. Γιατί τι έχω. Ginger, WhatsApp, αχιβάδες. Μα να γίνεις καλά με τα πράγματα και το πώς το λαλείς. Ήπια ένα αναφέψιμα με ginger, μέλι, λεμόνι και να γίνω πουλάκι. Τι να σου πω. Εγώ δεν ξέρω. Κάμω ό,τι θέλεις. Ξέρω κεφάλι. Τι είπες. Περαστικά.